Oh, mapay pagsubang sa adlaw guys. Good morning. Lakaw ta pagsubang sa adlaw. Ulit tayo nagtatanda. Bilighaw. So this is my link back. Gibang. Gibang, ganda ng view. It's all green. And the sky is very clear, guys. Diyan kami naglalakad papuntang bahay. Yan, sa tabing ilog na yan. Baybayin na yung ilog. So, kunti lang ang tubig ng ilog ngayon. Okay. This is Nuremberg Umgebung. Nächster Halt, next stop, Neulinkbach. Neulinkbach. Okay, guys, ba? Bago to Ano to? Puti. Ngayon ko lang to nakita. Ganito, puti. So, saan ba to siya? OBB. Hindi pa yata ba siya tapos pinturahan o hindi ko alam guys. Bago kasi mahaba din siya. Ang haba. Ay. Well-jet. So, mahaba. So, here we are. Sample 10. Agay, mga atop na maraming nakita. So, good morning madlang people. We on the way to Innsbruck, guys. So, let's go to Innsbruck. Lens begin. So guys, we are now traveling. Our baon is kamuti o saging. Oh, diba? So, we'll see you later, alligator. It's look like this. The view and the weather today is perfect. Di man, siguro pwede man pulibok. Sila kang kamuti guys, so bughan. Kamuti sa Asia. Mga travel dyan, daw kabawang kamuti, utot-utot tingin. Pwede man rin taasan ng tren, oh. Kung baka na maklaro ni mga Corby man. Oo, taas kayo guys na mo ang tren. Marag tuma kilometro. Hindi. Taas kayo. So, mo ni among gisakyan guys. Pwede man rin taasan ng tren kay oh, kita mo ang lubot, oh. So we are
now in Linz. So Linz begin. Good morning. So good morning, Madlang people. We are now in Linz. Hello. Good morning, Beck. We are already in Linz. Wait, may bungoton na feels yung video eh. So guys, muadto tao restaurant kay na ako 3 drinks. Atong clean kay birthday niyo mo guys na ay free drinks. So we gonna go here. Hello. So we are in the restaurant. So guys, we have cola. Libre ang cola natin ngayon. Kasi free drinks ang Inday ngayon. Free, ano ko guys, free trip ako whole day. All inside Austria. Kasi today is my birthday. Roasted. Puto na akong tubig. Butang na ako diha. No, huwag di mahurot. Oh. Pero puto na nato una mo. Anao. Yeah. Oh, may ibalik mo rin mo ng kuwan. Hindi naman din. Ang mga dere na butang. So, heavy for buying this seed. I don't know ang sa mga seed. So, dako-dako po nga seed, oh. It's beautiful. It's beautiful day today. Oh, tagala ang mga Inday kay nindot og kuan karon panahon. Diba? Kita niyo yung sun is the sun shining. Diba? Laag ni Tron karong adlaw. Unlimited ang laag namo. Holiday. Okay. Na may silban siya padong kanang maadto masaswon magbas padong maadto silban. Was niet met woorden of Stapleton. Ich bin. Jetzt war mein Traditie nach Hause. Puno yung bagon guys kasi ang daming grupo pumasok ngayon so nagbanaan lagi pagtulog sa kuan pagkalikan grupo. Mahit si Sintalaso. So guys, ningkalit og sulod ang grupo, napuno ang bagon og nagkayagaw ang agi. So guys, yung biyahe natin ngayon, it will be take more than 3 hours or almost 4 hours. We are in the middle of mountain, roaming around in the mountain area. So roaming around in the mountain guys, so we are here, so look at this, so you see me so, agoy lain na ako Good morning. Sa Badansyon, what is that? Nag-Arkansas.
So guys, nakatulog na ko sa biyahe guys kasi ilang oras na yung biyahe namin. It's more than 2 hours na. No, di ba? Hagok na ang Indays biyahe. Okay, pero ang ganda ng weather ngayon guys, perfect. Pero napakainit, pero okay lang. Ayos lang. So guys, we already arrived here in Innsbruck. We gonna go to anywhere here. So, Kanang sales happen hopi. Tels, Katuloy kan sa ubos. muna pa doon siya ha. So, Tels. Okay. Dahil sa lang, may di lang may matog Tels. So, nandito kami nasa gitna ng kabundukan. Sa hotel, tanawa po ng hotel daan ni puro man kuan sa halaman. So, we'll see. So, guys, ay nako, puro construction yung ano nila dito ngayon. Oo. So, ayun. Airplane. Puro man construction today. Dito sa ano nila. So, Libot man di ay taan eh. maglibot kay aramang kuana. So, it's been a long time bago nakapalik dito, guys. Hala, asa raman tong duck sign, duck sign, golden ducks. Wala dito pa to. And ang sani Mari Platz, ang sarap tong Platz ani. Madyo pa man yung cellphone ron kay katuod sa Asay Platz. Sa Mayngan. Mariel Platz o unsa ba to? Here we are, guys. Sa una mo sunod ra ko sa panon ug asag panon. Ingko ga ada naidaghang panon ay tourist area dito na pita. So I'm with Vicky, guys. So we're roaming around here in the city of Innsbruck. So na-miss Tirol ngayon. We are in Tirol. Oh, daghan mga estudyante nag-ausflog. So let's go. Daghan na mga estudyante, Vic. Kay magperya na ba yan? Oo. Mga nanggi field trip man. So, dagan pa siya og golden duck dire. Rock shop. Sige hana ni Guntes ako og tudlo nga mga durataan na. Ah. Karon wa gyud mi makaadto. Oh, adto mo dito mag-drinks atong naay hote oh. Ay walay nga naa na sa hapit na sa tukutungan na sa tubangan. So we are now, guys, this is the Golden Ducks in Innsbruck. So here we are. Golden Duck. Ilan yan eh? Yan eh. Oo. Guwat I lagi ko guess. kuan yang pero wala ko na kumanta man niya. So golden duck, guys. Bit Okay, here we are. Busy si Mr. Kuan sa ihang forever. Oh. anja kay mura na among Daghan mong sila kahoy, ang tanawa. bit oh happy birthday.
Happy birthday to me. To me, happy birthday. So, kusog ang agos sa tubig, okay, nag-uwan man. Oo. Dili ko ambot nganong ingon ana ang color sa tubig. So, let's go. We across the road and we going there, guys. The red line is bike line. So here we are. We are now in Innsbruck. Kay Innsbruck man, water ni. Sa pinapulan po itong iya kay pinahigda-higda man to isa ha. Pinahigda-higda style man po itong iya ha or. So this is like this. Sakay man pugugbo sa una, padungag to. Diyan naog na ko kay wa naman ko nakita ang interest eh. Mga prutas dai. Oy, gwapa kay mga kwan oh. White cell. So, 1 kilo ko. Ang marili man di ay. A Kirsche. A Kirsche di ay ni. Kirsche. Kirsche. Gwapa lagi. 159 ang 100 gram. Oo. Ay mani. So, tingin tayo. Daghan man diri tinapay. Kartofel, paprika, salad. Yeah. So, fresh na fresh guys. Fresco kaayo oh. Wow, kagwapa. Ay, mura og puso sa saging na sibuyas da ito. So, yeah, oh, gwapa kaayo guys. Uy, ang mga kuandik oh, paigi. Tsaka oh, gwapa kaayo. Okay, ang avocado, gwapa kay ang avocado oh. Pila man ni ang kilo? Kirshen 1/4 is 390. So, na mangga. Ay. Erdi rin. So, Erdi po nila oo. Gwapa kaayo. So, this is fruit section and Terola. So, gwapa kayo lang mga fruits, guys. Okay. Ay, naglibot na ito. Tumbok ko na ito madugay. Matumbok na ito madugay. Kadugay ang libot-libot. Kaya maglibot-libot naman siguro gunidaan yung mga bus. Balik-balik naman nagbanhop. Gani. Nas unang kanto ra to. So we gonna go roaming around here guys. So walking in the city. City tour tayo ng Innsbruck. We'll see. So we gonna roaming around here. Diba? As city tour, city walk tayo. City walk Innsbruck. There's a bus in the town. So we are now fishing in the mountain. So here we are. Balik-balik lang diri sa
sa stud. So guys, we have pizza. We're eating pizza. So here we are guys. So we sitting here. Nagkasakit gyud nga namatay siya or inyo tang giba. So here we are guys. Ang ganda ng baby namin, no? So, Usa si inining akong ipadakang bibong. Utama kay may imong ipadakang. tulo sa kamulupad eh. Dus outcome. Vroeger Ericus Westers is in zo aan. Vices. Ano mga itong no? Si Mana, ako, Ericus Westers ada zo aan vices. yeah, si Loloy, mga pution. Yeah. Aber die andere is a brownie Haut. Ik vind ze zo'n Filipino met ik nog in de Hauptschule. Onkel, yeah. Oh, wo ist es? Marobo. Marubo, yeah. Ich habe sogar gearbeitet dort bei eurer Onkel. Enre. In Marobo. Sie haben eine Bäckerei. Sie hat dort gearbeitet. Bin ich glaube 16? Du bist in der Hauptschule. Ja, Hauptschule so 14, 15, 16. Und sie war auch so schlank wie du, Julia. Na wirklich, sie war wirklich so schlank. Ja, aber nimm, dass du auch hierher gekommen, du warst ja auch noch schlank. Ja, ich habe es schon an. Ich bin 49 Kilo. Nach der Schwangerschaft. Ja. Ich komme hier, ich bin 34. Kilos? Ja. Oh. Ana, Und ich schaue, ano na, wo er 43, zusammen. 43. Sagen wir, also Ja, ja, ja. Na, ich habe 50 Kilo. Dass ich hierher gekommen bin. 50. Ich bin sehr dunkel, bin ich gekommen, weil E-Mail, Hospital muss braun sein. Und ich habe ganze Monat versteckt. weil In Manila. Ich wollte eine weiße Haut haben. das ist meistens in Ich weiß gar nicht, woher meine Gene da so schnell braun. Ich bin einfach nicht braun. Du, sie war ganz so wie, genau wie du. Gina sa inyo. Okay, 6 years. 6 years and a half siya abot na ilang upa. Siya utang sa half year at saka So here we are. We're gonna go shopping after this, guys. So roaming around here. Dakuha kasi ang sista, oh. Kas. Tilailani, ondiki. This versus. Danke schön. Ay, nakalimutan yung food niya. Lika. Yum yum. So guys, we are here from Philippines, Calamansi juice. Si Vic na chichirya. Sa Aqua is Calamansi juice. Mag-model tayo ng Calamansi juice. Baka naman. Cute kayo ang ice coffee, guys. Ja, danke. So, now we are kape-kape kasi ang init. Tindi ng init today. Super. At sa Pilipinas, katulad sa itong niuli, may nga grabe po kaayo ka init. Haps ka init. Ito sa habi. Grabe inita. Diyos ko, Diyos mo yung marimar. Kasi ang regular ko na mga tama. Kasi huwag ka ng kids. So, we
gonna go roaming around here. Doon guys sa Tok-Tok yun. Doon sa kayo papunta doon ng Kitinarban. Init doon sa Tok-Tok. Kending-kending na si Inday, oy. Kau ba na siguro putol ni siya? Oo, siya taga-sayaw. Apply lang po tayo itong taga-sayaw. Isa. So, Swarovski guys. Yeah, Daddy. Exactly. Then I climbed back to where I reached you. So, this is the escape gate. Diyan, may nagja-jump dyan. Yan. Oo, malapit lang eh. Pagtingnan mo, ang lapit lang. So guys, dito po magtatapos ang ating video. So waiting na kami ng aming train going back to Vienna, Austria. Thank you for watching guys. I love you all. See you next time. Thank you. May God bless you all. Have a nice day. Okay, so we're gonna go home na. After a long day gala-gala in the stad of Innsbruck. Darating na ang aming sasakyan papuntang Vienna. This one guys, Railjet. 24 na pin. Ha? 24. Diyaw? 24. Happy ni tayo, Dani. Oo. Sa... Ay, wala pa man. Ano sa man? Hindi. Okay, napay mo na. Oh.